आज सेना दिवस এবং এই বিশেষ দিনে আরো শক্তিশালী ভারতীয় নৌসেনায় যোগ 3 রণতরীর যোগ দিল আইএনএস সুরাত, আইএনএস নীলগিরি ও আইএনএস ভাগ্যশ্রী। মুম্বাইয়ে নৌবাহিনীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় নৌসেনার সামনে টিকতে পারবে না চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। ভারতীয় নৌসেনার শক্তিতে থরহরিকম্প ইউনুস। আরো শক্তিশালী ভারতীয় নৌসেনা, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যোগ দিল আইএনএস সুরাত, আইএনএস নীলগিরি ও আইএনএস ভাগ্যশ্রী। আজকে আর্মি ডে অর্থাৎ সেনা দিবস, তাতে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें, मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदी से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है, उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में
आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। টিউলিপ সিদ্দিক, যিনি শেখ হাসিনার আত্মীয়, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ব্রিটেনের বাসিন্দা, সেখানকার নাগরিক, এবং তিনি সেখানে পার্লামেন্টের সদস্য। যে অ্যাপার্টমেন্টটি পেয়েছেন সেটাও আওয়ামী লীগের তরফ থেকে গিফট করা হয়েছিল, উপহার দেওয়া হয়েছিল। জানা যায় যে এরপর থেকে পার্লামেন্টে তার উপরে উত্তরোত্তর চাপ হয়। ডাকাতির টাকায় কেনা ফ্ল্যাট, সেই ফ্ল্যাটে রয়েছেন ব্রিটেনের একজন মন্ত্রী। বারবার এই চাপ দেওয়ার পর ক্রমাগত এই চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করলেন টিউলিপ সিদ্দিক, এবং তিনি নিজেই সম্মানের সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করছেন। প্রায় 5 বছর আগে তৈরি হয়েছিল হুগলির সপ্তগ্রাম বিধানসভার কৃষক বাজার। চাষিরা যখন তাদের যে ফসল বা অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসতো, এখান থেকে কিন্তু ওয়েটিং করা হতো, এবং তার যে ঘর, সেই ঘর কিন্তু এখনো বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, তালা এবং সেই দরজার অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। কৃষক যে সহায়তা কেন্দ্র, সেখানেও কিন্তু রয়েছে সেই ঘরেরও ছবি দেখতে পাচ্ছ। ঘর কিন্তু বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি হয়েছিল কিন্তু এই কৃষক বাজার। একের পর এক কিন্তু সেই ছবি দেখতেই পাচ্ছ, এখানে কিন্তু কৃষকদের কোনো দেখা নেই। জমির যে ফসল নিয়ে আসা হতো, কিন্তু এই যে কৃষি পণ্য নিলাম চত্বর, সেখানে কিন্তু রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চাষিরা আসতো, তাদের যে ফসল এই জায়গাতে কিন্তু তারা রেখে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যা অবস্থা, এখানে কিন্তু কৃষকরা কেউ আসে না। বিরোধীদের বারংবার অভিযোগ করছে তাদের যে পরিকল্পনার অভাবে এই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যে কৃষক বাজার তৈরি করা হয়েছিল, সেই কৃষক বাজারে কিন্তু এখন অবস্থা একদমই খারাপ। হুগলি থেকে সুজিত গৌড়, রিপাবলিক বাংলা। প্রয়াগরাজের ছবি দেখাচ্ছি আমরা, যেখানে মহাকুম্ভে কোটি কোটি মানুষের ভিড়, এবং যেখানে এত বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে, যেখানে আমরা জানি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে এখানে এই প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে পড়েছিল সমুদ্র মন্থনের পর অমৃতের কয়েক ফোঁটা, আর তার জন্যই সেই অমৃতের সন্ধানে, আরোগ্য কামনায়, মোক্ষ লাভের জন্য এবং সাংসারিক শান্তি লাভের জন্য সাধারণ মানুষ, গৃহী থেকে শুরু করে বহু সাধু, যোগী, সন্ন্যাসী, তারা এই মহাকুম্ভে এসে যোগ দেন এবং যোগ দিয়েছেন। যে পবিত্র তিথি 144 বছর পর এসেছে, সেখানে যেন সমস্ত কুম্ভের ভিড়কে ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের এই মহাকুম্ভ। সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় এবং নানা বর্ণে সজ্জিত প্রয়াগরাজ।